opter pour opter pour بمعنى يختار بين مجموعة أشياء faire un choix entre des solutions يعني يكون لديك مجموعة مثلا من الأشياء أو plutôt des solutions يكون لديك مجموعة من الحلول وتختار حل من بينها تقول j'ai opté pour وليس j'ai opté quelque chose mais j'ai opté pour quelque chose exemple j'ai opté finalement pour rester à la maison j'ai opté finalement pour rester à la maison بمعنى اخترت أخيرا أن أجلس في المنزل j'ai opté finalement pour rester à la maison organiser بمعنى ينظم exemple organiser un voyage ينظم لسفر أو ينظم لحدث ما organiser c'est-à-dire préparer une action ننظم لحدث ما ولدينا كذلك s'organiser بمعنى ينظم نفسه s'organiser ينظم نفسه بمعنى ينظم وقته وأشغاله exemple il perd beaucoup de temps car il ne sait pas s'organiser بمعنى هو يضيع الكثير من الوقت لأنه لا يعرف أن ينظم نفسه il perd beaucoup de temps car il ne sait pas s'organiser il perd beaucoup de temps car il ne sait pas s'organiser et c'est très intéressant ou c'est très important de savoir comment s'organiser ordonner بمعنى يرتب أو ينظم لكن هي تختلف عن organiser لأنه ordonner نريد بها ينظم بتنظيم يعني بترتيب معين لذلك يعني من دائما أقول بأنه من المهم جدا سماع الفرنسية بكثرة وبشكل مستمر هذا يساعد على معرفة استعمال الكلمات في سياقاتها الصحيحة لأن الكلمات كثيرة وتتشابه في بعض الأحيان لكن السماع المستمر للفرنسية يجعلك تعرف استعمال كل كلمة في السياق المناسب لها إذن قلنا ordonner يرتب exemple parfois j'ai du mal à ordonner mes idées parfois j'ai du mal à ordonner mes idées في أحيانا أجد صعوبة في ترتيب أفكاري ولدينا كذلك ordonner بمعنى يأمر يعطي أمرا je t'ordonne de te taire أنا آمرك بأن تسكت je t'ordonne de te taire oser بمعنى يجرؤ على فعل شيء oser exemple elle n'ose pas prendre la parole en public هي لا تجرؤ أن تأخذ الكلمة يعني أمام الملأ elle n'ose pas prendre la parole en public ou elle n'ose pas parler devant tout le monde elle n'ose pas prendre la parole en public